प्रशंसा करती ये गोटे कला द टेक्निक ऑफ लिविंग जहाँ श्री श्री ठाकुर को आम शिखीचु जहाँ ठाकुर जड़े अपर मंगल कामना ही निज मंगलर प्रस्तुति अतएव जे धर्म कार्य करे ताठू चतुर कहीं ना मो निजर मंगलर प्रस्तुति ही अपर मंगल कामना करवा तेणु यहाँ प्रति प्रत्येक कथा जहा ए माँ भोग नवेदन कारण देखुली आ शुणुली भी भाई को जे तांकर पुत्र रोडवे यात्रा करुचंती से मन पड़ूला आम मैंने समस्ते जानते से जो माटीर कथा रिक्शा रे आसु आसु संध्या हो जाइए ऑफिस रु फेरू फेरू रिक्शा रे आसुथिले रिक्शा रे ऑटो रिक्शा रे आसिले राति रे केमती भयंकर अवस्था आसीचंती एकुटिया ऑटो ड्राइवर टे ये जड़े युवती अंधार किचमिचिया अंधार राति भितर भय संकुल अवस्था केमिति जीवे नाम करी आसुला बेले जहा आसिक घर बेकर पहुंची गला बेले तरतर केमती ऑटो ड्राइवर पाखु पैसा दे हठात घर भीतर को पशि जाते ऑटो ड्राइवर देखुची अरे ये जो झीटी आसला ये कौन मत 10 टंका दे पड़ेगा पछे पछे आसिले घर भीतर शुणु ना कौन तुमको 10 टंका दे पड़े ना हाँ मुझे तो जड़े आसली 10 टंका पड़े ना तुम 2 जन आसिल ना मुझे तो जड़े आसली 2 जन कौन कथा हो घर भीतर को ड्राइवर टे पशिगला देखले घर भीतर ठाकुर विग्रह अच्छी कहले जो फोटो टंगाई बुढ़ा किए ए बुढ़ा बा तुम सागर आसिले से माँ जनक आ कौन कहे आबाक तो हो 10 टंका सागे सागे आउर बढ़े देले सी के विश्वास कर पारि ना भाभी पारि ना ना आमे भी ए भाभी पारे कि आम सागे ठाकुर अच्छा बोली ठाकुर कहती तुम्हें मैंने जिते बाहर को बाहरी पड़ सत्संग भी कहते सब तुम्हें जिते बाहरी पड़ मु तुम सांगे से पर्यंत थाए जे पर्यंत तुम्हें मैंने घरे पहुंची आश्वस्त लाभ न कर से पर्यंत मोर आश्वस्त लाभ करे ना ये हूँ श्री ठाकुर तेणु अनेक कथा भितर मनीष तार बुजुर्गी बुद्धि भितर बहुत बार परीक्षा करने जाए आज भी स्वास्थ्य सदाचार सूत्र पढ़ा जाऊला धर्माचरण को बाद दे सत्ता धारण करने संभव नुहे आपुरी कि भाव में बहुत कथा अच्छी कि भाव में आहर बेहर आमको कंट्रोल करुच्ची धर्माचरण को आगू बढ़ाई जहा तृतीय वर्ष में पुणी आउ गोटे कथा श्री श्री ठाकुर मन पड़े दिने अपराह्न समय श्री श्री ठाकुर बाड़ाल बंगार उत्तर दिगरे निज चेयर उपर बसी 3 जन युवक पूरा द्रुत गति आसी श्री श्री ठाकुर पाखे पहुंचले पहुंची श्री श्री ठाकुर को पाखे छिड़ा श्री श्री ठाकुर इंगित कले ये जो सतरंजी पड़ी बसवा 3 जन भाई बसिले बसी ठाकुर भक्त मान सहित आलाप आलोचना करू से किसी समय चुपचाप बसला हठात जड़े युवक माने मौन टाक भंग कर ठाकुर को प्रश्न पचारे आरंभ कले प्रथम प्रश्न पचारे प्रथम युवक प्रश्न पचारे ठाकुर को आपण कौन भगवान द्वितीय युवक जन सांगे सांगे पचार आपण भगवान को देखी कि तृतीय जन को पचार आपण को भगवान को देखाई पारे श्री श्री ठाकुर चुपचाप चाहिए स्नेहल दृष्टि 3 जन को चाहिए स्मित हास्य बदन तांकर प्रश्न को शुणी स्नेह बार आखिरे चाहि रही जो मैंने ठाकुर को देखी विषय शुणी आम तो देखी मुझे देखी ना जो मैंने शुणी विषय
ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କି ଯେ ଆକର୍ଷଣର ବଳୟ ଥାଏ ସେଇ ନିର୍ନିମେଷ ନୟରେ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି ହସିକିରି ପୁରା ଯେମିତି ମମତା ଭରା କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ତା ଛଡା ତୁମେ ମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସି ଆସି ଥକି ଯାଇଛ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଯାଅ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତାପରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ନନିଦା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନନିଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ନନିଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ତାପରେ ନନିଦା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା କହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ନନିଦା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଯେମିତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନନିଦା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଠାକୁର ପାଖକୁ ତ ଗଲେ ନାହିଁ କାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର ଖୋଜୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଗଲେ ନାହିଁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ। ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ନନିଦା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନନିଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନନିଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ନନିଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ବା ପଚାରିଥିଲ? ନା ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛୁ। ନନିଦା କହିଲେ କିଏ କଣ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ? ତମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଯାଇଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କଣ କି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହଉଛୁ ବାଙ୍କୁଡା ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ସ୍ଵାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଠାକୁର ଭଗବାନ, ଠାକୁର ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଠାକୁର କଥାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଭଗବାନ? ଏ ଲୋକଟି କଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଠାକୁର ଏ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଶ୍ରମକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ନା ଏମାନେ ଖାଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାଙ୍କୁଡାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ କିଛି ଖାଇପାରିନଥିଲୁ, ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଏବଂ ଭୋକରେ ଆମେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଥିଲୁ। ଆମ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଭୋକିଲା ଅଛୁ। କେବଳ ଜଣେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି କଣ ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନର ଖାଇବା ବିଶ୍ରାମ ଚିନ୍ତା କଥା ମା ଛଡା ଯେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ମାତୃ ସ୍ନେହ, ଏତେ ମମତ୍ୱ ଯାହା ତାରେ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି? ସେ ତାଙ୍କ ପୁଣି ନିଜକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭେଟି ନାହୁଁ। ଏତକ କହୁ କହୁ ତିନି ଯୁବକ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର ପରିମାଣଟା ଏତେ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଏତେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର ବଶତଃ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ନନିଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ ଦିନେ ଏଇ ମାଙ୍କର ଏଇ ପୁତ୍ରର ଯାତ୍ରା କଥା ନେଇ ଏଇ କଥାଟା ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରା ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ଝିରିଝିରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଚାରିଆଡେ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ସିଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
नाना प्रश्न श्री श्री ठाकुर को पचारि तार समाधान जानी नौचंती श्री श्री ठाकुर सहित आलाप आलोचना करुचंती गोटे प्रश्नर उत्तर रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती डू यू नो व्हाट हैपेन इट इज as if the mental molecular arrangement of the brain cells एति कही वाक्यटा शेष करने ठाकुर रहीगले निर्वाक भाव रहीगले पथर प्राय पाषाण मूर्ति भली स्टाच्यू रहीगले कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य चाहिए श्री ठाकुर को ठाकुर कहबार जो फ्लोटा थिला जो बाणीटी कहूथिले डू यू नो व्हाट हैपेन इट इज आज दी मेंटल मोलेकुलर अरेंजमेंट ऑफ द ब्रेन सेल कथा कही रहीगले किछि क्षण रहीगले रहीगला परे कृष्णदा भाई पारनाती कि माने निश्चल निष्प्रभ जमती सतरे से शरीर रे प्राण नहीं किछि पड़ी हेला परे प्रकृतिस्थ होई सामान्य किछि समय परे केष्टदा को पचारे कौन जमी कहूली केष्टदा मु कौन गोटे कहूली श्री श्री केष्टदा कौन कले असमाप्त वाक्यटी को उल्लेख करी ठाकुर को जानवा चाहिए गभीर एकाग्रचित भाव गंभीर आलोचनार मझिरे आपण हठात अन्यमनस्क हो गले कहीं ठाकुर केमिति जेमिति गोटे उदासीन भाव आपण हो गले श्री श्री ठाकुर टे मृदु हसिले हसिकी कहते केष्टदा आसन टळिबा कथा शुणिचंती केष्टदा कहते आगे ना आसन टळिबा कथा शुणिचंती केष्टदा कहते से केमिति श्री श्री ठाकुर कहते शुणी नाहंती जे सेई कुष्ठ ठाकुर कथा सारा जीवन काम शेष अपराह्न अन्न ग्रहण करने को जितेबाला सी बसीचंती माँ रुक्मिणी देवी पंखा दे विंची देउचंती प्रथम ग्रास अन्न पाटी रे देबाकू जाउचंती एई समय रे कहिले आउ मोर खाइबा हेबो नाही मोर जे डाकरा आसिलानी शीघ्र शीघ्र अन्न परित्याग करी से घर भितर मते बाहरिबा को हबो माँ रुक्मिणी आश्चर्य होती तुम ये आसी तुम अन्न व्यंजन सरी ना से दिन थिला से पंचुपांडव महादुर्दिन दुर्दशा अभिशारू बाहर करने भी रक्षा पाएर उपाय नहीं विपद बुझी द्रौपदी आर्तकंठरे विपद तारण नाम स्मरण करने को लगी से समय से आकुल आह्लाद तांकु चंचल कर तेजिला से मुखर ग्रास पकई दे तत्क्षण से स्थान छाड़िबा बाध्य होइथिले केष्टदा पचारले आपण को अन्यमनस्क कलागी श्री ठाकुर कहते फरीदपुर रे जड़े विधवा माँ सी घरे एकुटी रहे अनेक उद्भ्रांत युवक से विधवा माँ अनेक दिन हेब गोटे कुचक्र नजर रे तांकर थाए से आज ये अंधार राति रे पाइखाना बाहरी बेले से ग्रामर किछि भद्र वेश गुंडा श्रेणी लोक मैंने सेटारे खराब मतलब नहीं रुचि रही माटी जमती पाइखाना जाइछि से सेमती ताकू जोर कर टाणी नहीं जाउथिला देखिली लोकटी अधा कंचा
ଅଧା ପାଚିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢି ରଖିଛି, ଆଖିରେ ତାର ସୁନାର ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି। ମାଟି ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଯୁବକ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ଭୟରେ ତାକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲା। ତା ସୁନାର ଚଷମାଟା ସେଠି ପଡିଥିଲା, ଗୋଟେ କାନରେ ଝୁଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପଡି ଯାଇଛି। ତା ଚାଦର ଫାଦର ଗୁଡା ଗଛର କଣ୍ଟାରେ ଲାଗି ଛିଣ୍ଡି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦର ଜୋତା ଗୁଡା ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ସେଇ ରାତିରେ ଦୌଡି ପଳେଇଲା ମତେ ଦେଖି। କେଷ୍ଟଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଫରିଦା କାହିଁ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁଣି ଯାଇ ସେଠି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା କେଷ୍ଟଦାକୁ ଟିକେ ହଜମ ହେଲାନି। କେଷ୍ଟଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିନେମା ଚାଲିଲା ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟାକୁ। ଏ କଥା ପରେ କେଷ୍ଟଦା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆର କିଛି ଦିନ ଘଟି ଯାଇଛି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲେ, ବାବା ବାବା ମୁଁ ଫରିଦପୁରରୁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କେଷ୍ଟଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏତିକି କଥା କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଠାରି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହନା ବୋଲି। ଆଉ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କହିଲେ ତୋର ଖାଇବା ହେଇଛି, ତୁ ଖାଇସାରିଛୁ? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଠାକୁର ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଏଇ ମାତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା କାଢି ନେଇକି କହିଲେ, ଯା ମା ଆଗେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେ, ଖାଇ ଆସ। ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। କେଷ୍ଟଦା କଣ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ଘଟଣା? ସେଇ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା ଘଟଣା କଣ କହିଲେ? କଣ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ସେଦିନ ୟାକୁ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଫରିଦପୁର ଗାଁର ଘଟଣା, ସେଇ ଘଟଣାରେ ସେ ଫରିଦପୁର ମା ସେଇ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଳେଇଗଲା, ନହେଲେ ସେ କି ଯେ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା, ମତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଭାବାବେଗ ସେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ସେଇଟା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ଭାବି আমি শুদ্ধ তাই, শুদ্ধ ଅମଲ ଧମଲ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଇ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ରୋଡରେ କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ମୋର ଧାରଣା ରହିବା ବାହାରେ ହବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ କିଛି କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଭିତରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଠାକୁର ବି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତା ସତ୍, ମୋ ଭାବିବା ବୋଲିବା କରିବା ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହାସି ମୁଖେର କାଙ୍ଗାଳ। ତୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ହସରେ ରହିବୁ, ତୋ ମୁଖଟା ଯେମିତି ହସ ହସ ବଦନ ରୁହେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ।
ତା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ? ତା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟାନୁଗତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶିଶି ବରଦାକୁ ଯେମିତି ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷର କୁଆଡେ ସର୍ବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତା ଜୀବନଟା ଭରପୁର ହେଇଯାଏ, ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଶିଶି ବରଦା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଡୁ ଗାମୁଛା ବୋହି ବୋହି ଯଦି ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ବି ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଅନୁଶାସନ ମାଫିକ ତୁମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରି ନ ଉଠ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି সে তো অছন্তি আমার পাখে, ঈশ্বর তোমাকে বাসেন ভালো তাতে তোর কি, তুমি যদি তাকে নাবাস ভালো তবে ছাইরে ঢালা ঘি, ঈশ্বর তোতে ভাল পাଆନ୍ତି ସେଥିରେ ତୋର କଣ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଅ ତେବେ ଛାଇରେ ଢାଲା, ଛାଇ ମାନେ ହଉଛି ପାଉଁଶ, ଘିଅଟାକୁ ଢାଳିଲେ ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ମଣିଷ ଖାଇଲେ ତାର ପ୍ରୋଟିନ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ, ତାର ଡେଫିସିଟ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ, तार फिजिकाली डेवलपमेंट हुए। जदि कौन सी घीओ खाई पारु नाहंती, घीओटा को पोड़ी देले ता पोटेंटाइज ही आटमोस्फेयर रे समस्त ब्रेदिंग भितरे मनुष्य भितर को गले तार भी डेफिसिट हुए, फिलफिल हुए। सेति पई आम पूर्व सब लोक माने संध्या बेले घीओ संध्या दउथिले, आमे से संध्याटा को रखी एबे तो संध्या नहीं, गोबर काठी धूप काठी की बुले आणुचु जहा हो, से घीओटार तात्पर्य थिला कोन ना परिवार समस्त सदस्य जदि घीओ खाई न पारंती ताकू नियारे पोड़ी देले तार घीओ पोड़ी गले ऑक्सीजन गुड़ाक सेटारे प्रबल मात्रा रे पहुंचे एवं से परिवार भीतर समस्त स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहे। तापुरी तुलसी मूल देले तुलसी सह ए घीर जो मिश्रणटा गोटे निरोग परिवेश सृष्टि करे, एंटीबैक्टेरियल परिस्थिति सृष्टि करे घर भितर, जहा पूर्व जो कथा थिला बहुत वैज्ञानिक कारण अच्छी, तेणु ताकू खाईदेले देह लगे ना पोड़िक यज्ञर तात्पर्य यज्ञ जो घी फोड़ा जाए सेठी ऑक्सीजन प्रबल मात्रा हुए, वर्षा हुए, डीऑक्सीटाइज करने घीर पोड़ार आवश्यक अच्छी, बहुत कथा अच्छी। तेणु खाइले काम दब, पोड़िले भी काम दब, कि पाउस ढाले ना से पोड़ा है ना खाइबा है, तेणु सी आमको भल पाती, आम जो भल न पाइबा काम से कम केवे व्यतिक्रम करना, प्रत्येक दिन निर्दिष्ट समय सूर्य उदय होती, प्रत्येक दिन निर्दिष्ट समय सूर्य अस्त जाऊँच, पूर्णमी संक्रांति निर्दिष्ट भाव में कम के से अविरत रही ना, किंतु आम मैंने कम कर मोर मन माफिक मन मिसई दिए माफिक मुझे चलेनी, तो तेणु दुख मत ही भोग करे पड़े, एवं मु सीना दुख भोग करे मोठ, किंतु बहुत दुख से मो पाती, कारण मते से खुशी रे रखा चाहती, मत से खुशी रे रखा चाहती, तेणु सी आमठू बेसी कष्ट खाती। मो पिला को बाहर कहीं गोटे चटकणा मारिले मते कष्ट हुए सत, किंतु से चटकणाटा मु अनुभव करि पारिनी, ठाकुर गाल किंतु चटकणार नोलाटा फाटी जाए, ये होचंती श्री ठाकुर। तेणु से दया करी आचार्य भितर लीला करी आमको जो यही समय पर जहा माने सबुठ आम मान जहा आवश्यक अच्छी सामग्रिक भाव में जहा आवश्यक अच्छी से कहीदे डीपी वर्क आम मान से केते प्रकार आशा कर डीपी वर्क आ विशेषकर श्री आचार्य देव कहते जे भाई मैंने जदि डीपी मार्केट जाती बंधु दुआर पर्यंत पशि पारे, किंतु माटी चाहिए तार रोषईशाला पर्यंत बेडरूम पर्यंत पशि पार। तुम्हें मैंने लोक मान पाखु जाओ पाखे केते असह्य जला जंत्रणा अच्छी, जाई कथा बुझ से किपरि अच्छी,
କିପରି ଚଳୁଛି, ତା ଶରୀରଟା କିପରି ଅଛି, ତା ସଂସାରରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗଲା ପରେ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ହୁଅ, ଆମେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅ। କବିର ସାହେବ ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, କହିଲେ मांगना मरण समान है मत कोई मांग भी, मांगना से मरना भला ये सदगुरु की सीख। तेणु से दयाकोरी आमको जहाँ देइछंती ठाकुर कहउछंती तू समस्तकर फुलफिलर हो, तोर डेफिसिट देखे तू फुलफिल चाहना, तू समस्तकर फुलफिल हो। अतएव ता केमिति हबाकू हबो ता टेक्निक ता श्री ठाकुर कहउछंती। ठाकुर को अनेक समय अनेक लोक अनेक कथा मागिचंती, अर्थ मागिचंती, बहुत कथा मागिचंती, ठाकुर देई पारंते। सेदिन जो कालकाटा स्टेशन कथा आपण माने समस्त जानिचंती। ओले पड़ा बेले से जज साहेब जनक ठाकुर को नुआ कर जीवन में ग्रहण करिचंती। अनेक दिन जुक्ति तर्क पर ये ठाकुर को ग्रहण कला जस्ट पर घटना ठाकुर ओल्ले पड़ते स्टेशन में भिकारी गुड़ा ओल्ले पड़ी भिकारी गुड़ा मागुंट मत किसी पैसा दियो। सी से शिष्य बोली परिचय देवाक चाहती नहीं। अरे हे गोटे एत हीनमूल्य लोक गोटे कुश्चित कदाकार लोकर दीक्षाटा नहीं गली जीवन में गुरु कान्नाडी रूपे धरीदेली से लोक एड़े कुश्चित लोकटा स्टेशन में पैसा मागुची। श्री ठाकुर को आसिक भक्त मैंने कहते आगे आप कौन दरकार आमको मागुना ना कौन आम ना तुम देच बोली तो दौना तो होना। तेणु फुलफिल हमारे टेक्निकटा से आमको शिखई देती यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। तेणु से जो समय जहाँ कहते मनुष्य केते माने केते केते ऊपर आमको श्री ठाकुर रखिछन। ठाकुर कहते तुम्हें माने मु आशा करे तुम्हें माने जने जने मिनी 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 ठाकुर हुओ, समाज तुमठू किसी आशा करू। से ठाकुर वज्र गंभीर बाणी कहते गोटा दिन आसब ए रीतिक जाजक अधर्जु कर्मी मंडली जड़े स्वस्तनी भाई ए देशर कर्णधार हेबे से हुए तो ए देश कोर्ट कारखाना माने जज फज नेता मंत्री आवश्यक पड़ न पारे। आदि भी केबे पड़े ए नेता मंत्री कलेक्टर जज फज सब रीतिक टू बुद्धि नहीं ए देशटा को चलेबे केड़े बड़ आशा श्री ठाकुर कर आम मान भितर आ कौ पोजिशन देते आमको श्री ठाकुर। तेणु वास्तव भाव मोर चाहिबा हूँ खांटी तांकु ही चाहिबी तांको निर्देशित पथरे मु चलिबी एवं मोर परिवेश रे समस्त को इष्टाभिमुखी करी तोलिबी। ठाकुर से दिन सेमती कहते तू मोर काम करना, तू मोर काम कर, भूत आसी तो काम करिवो। तेणु आम मैंने प्रत्येक मुहूर्त काम करवा दरकार। इष्ट रंगे रंगा और स्वभाव पड़ो ना दुखे, तांकरी रंगे रंगा स्वभाव पड़ो ना दुखे। तेणु तांकर रंग कौन से मनीष कंगाल आम मैंने सब मनीष पाखक जावा मनीष को तांकरी कथा शुणेबा तार बंचिबा बढ़िबार कथा कहवा तार बंचिबा बढ़िया कथा कहवा मो बंचिबा बढ़िया कथा किसी दार ना ता भितर देखिए ठाकुर खुशी पाती ठाकुर आनंद पाती। आ मोर जीवन प्रधान लक्ष्य हूँ ठाकुर खुशी करवा। से मो बापा माँ को भल पाए तो मो बापा माँ मो नमस्य कारण से नथिले मोर जन्म ही न था मु ठाकुर संस्पर्श आसी पारि न था चिर नमस्य कृतज्ञ मध्य। किंतु उद्देश्य होउचंती मोर श्री ठाकुर ठाकुर दया न करिथिले मु आसी पारि न थांती। एमती अनेक लोक विवाह करुचंती पिला छुआ केटे पाउना कारण कौन तांको दयारे आम आसीचे। दिने श्री ठाकुर को जड़े पचार ठाकुर सबू कथा आप ठीक कहते किंतु जो दीक्षा नवा कथा दीक्षा जड़े न नहीं बापा माँ कौन भल पाई पार ना परिवार प्रतिपोषण कर भल मनीष हो पारनी ये सब कथा ठीक अच्छे। दीक्षा नवार संकीर्ण कथा आप कहीं बारंबार कहते ठाकुर कहते अरे दुनिया रे बहुत पवन अच्छी ये पृथ्वी व्यापी ये माने ऑक्सीजन भरपूर अच्छी ना आज्ञा ना से ऑक्सीजन तो बचाई दौची ना तोर ये संकीर्ण नासा पथ दुईटी भितर तू से ऑक्सीजन को भितर ने बंचुचु ना आज्ञा नासा पथ द्वारा ना सेमती बंचे संकीर्ण पथ द्वारा जाऊँ
ନାସାନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଉଛି ସିଏ ତତେ ବଞ୍ଚଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଯାକ ବାୟୁଟା ତତେ ବଞ୍ଚଉନି। ତେଣୁ ଏ ଦୀକ୍ଷାଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ ହିଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ। ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଖାଲି ସେ ହାତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବଢିକିରି ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ହାତ ବଢେଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ହିଁ ଯଦି ଚାହ ସକଳ କର୍ମ ସଜାଇ ନେଇ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ କର୍ମ ସଜାଇବାକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଅକୁ ପୁଅର ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ସକଳ କର୍ମ ସଜାଇ ନେଇ ଇଷ୍ଟ ମୁଖେ ଧାଅ। ଇଷ୍ଟ ମୁଖେ ଧାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ସେୟ। ସମୟ ବୋଧେ ସରିଯାଇଛି। ମୋ କଥାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ